And hello, we meet again. Kita ketemu lagi dalam pembahasan yang tadi, conclusion. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari penggunaan so that dan such that? Tadi ada beberapa contoh penggunaan so, dan ada beberapa contoh penggunaan such. After we discuss, setelah kita diskusi di kolom komentar, we can see the conclusion. Okay, what is it? Okay, penggunaan so that dan such that dalam kalimat sebab akibat. Okay, let's see. Okay, tadi ada beberapa contoh so and beberapa contoh such, and we can conclude that antara so sama that itu ada apa aja sih? Tadi contohnya ada boring, ada tired. Apa itu termasuk apa? Terus the second one is ada quickly and slowly. And the next is many people, so many people, and so little money. What about such? Such tadi ada contohnya, such a foggy day, and then such a horrible weather, and you can take notes. Kalian bisa tulis contoh-contohnya tadi di buku catatan kalian ya. Silakan ditulis dulu. Bisa sambil pause videonya. This book was so boring that I couldn't finish it. She was so tired that she fell asleep in the armchair. He speaks so quickly that I can't understand him. My friend walked slowly that he couldn't keep up with me. There were so many people smoking in the room that I had to leave. She has so little money. Sedikit uang. Punya uangnya sedikit lagi bokeh. That she can buy a book. And such a foggy day, such a good film, such a big breakfast, such horrible weather, such a ridiculous story. Jadi so itu formulanya apa? Such itu dapat formulanya apa? The conclusion is so bisa ketemu adjective dalam kalimat so boring that, or so tired that. Jadi kecapean sehingga bisa ketiduran di atas kursi. Adverb itu apa? Adverb tadi contohnya speaks so quickly and walk so slowly. Jadi biasanya adverb itu adalah adjective yang ditambahin ly, yang ditambahin ly. Oke, next. Ternyata kita sering dengar tuh thank you so much, I love you so much, and etc. dan lain-lain. Nah, many, much itu artinya banyak, few, little itu artinya sedikit. Itu ketemunya noun, itu kita pakainya so. I have so many friends that I hangs out every day. Aku punya banyak teman. Akibatnya aku suka hang out, aku suka nongkrong setiap hari. Much itu juga artinya banyak, tapi much itu untuk yang kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya tea, teh, uang, sugar, sand, sugar, gula, terus ada pasir, dan lain-lain. Kalau few itu artinya sedikit. Dia untuk yang countable noun, kayak table, book, chairs, etc. Little itu juga artinya sedikit, tapi itu untuk yang uncountable noun. Jadi many sama few untuk yang countable noun, much and little untuk yang uncountable noun. What about such?
such itu ketemunya kata benda. Such ketemunya kata benda. Jangan terkecoh dengan yang ini ya, many, much, few, little. Dia juga kata benda, Miss. Iya, tapi sebelum kata bendanya, dia ketemu kata many, much, few, or little. Tapi ketika dia pakai such, dia hanya pakai noun. Boleh di depannya adjective, tapi setelah adjective dia harus noun. Contohnya tadi yang ini. Horrible weather. Horrible itu dia adjective. Buruk itu adjective. Tapi weather ini noun. Maka adjective plus noun dia jadinya noun. Sama. Dia adjective. Such itu boleh countable noun, boleh uncountable noun, boleh singular noun, or plural noun. Okay. You get it? Sampai sini? Next, it's quiz time. Quiz time. Combine the sentences using so that or such that. Di waktunya kita exercise sedikit. Kombinasikan atau gabung kalimat ini, dua kalimat ini menggunakan so that atau such that. The car was expensive. Number one, the car was expensive, we couldn't afford it. Jadi di sini ada kalimat sebab dan akibat. Sebabnya apa? Mobilnya mahal. Akibatnya kita nggak bisa mencapainya. Kita nggak kebeli itu mobil. Tidak bisa mencapainya. The car is noun. Car is noun. Car itu kata benda. Sedangkan expensive itu kata sifat. Tadi so ketemunya adjective, sedangkan such ketemunya kata benda. Di sini tadi ya. So adjective, such noun. Tadi car itu noun, expensive itu adjective. We couldn't afford it itu akibatnya. Jadinya kalimatnya seperti ini. The car was so expensive. Mobilnya mahal, sehingga kita tidak bisa meraihnya. Kita tidak bisa kebeli. Bagaimana dengan menggunakan such? Tadi kan itu expensive, kata sifat, adjective. Tapi ada kata bendanya nggak tadi kalimatnya? Ada, kata bendanya yaitu car. Jadi, bisa menggunakan such. Kalimatnya menjadi, it was such an expensive car. Jadi mobilnya mahal, maknanya sama kan, mobilnya mahal. Sehingga kita tidak bisa meraihnya, tidak bisa kebeli itu mobil. Satu lagi contoh. It was a cold day. It was a cold day. Jadi cuacanya dingin. I wore my wool coat. I wore my wool coat. Aku memakai jaket yang terbuat dari wool, benang wool. So, di sini ada cold yang berupa adjective ya. A cold day itu berarti noun. Cold-nya sendiri merupakan adjective. Bisakah menggunakan so atau hanya bisa menggunakan such? Let's see. The weather is so cold. Oke, sorry. Oke. Jadi bisa menggunakan day atau bisa day-nya itu diganti dengan weather. Cuacanya dingin. Cuacanya dingin sehingga saya menggunakan jaket wool saya. Boleh bisa memakai the weather atau the day. The day was so cold that I wore my wool coat. Kalau kalimat such-nya tadi sudah diberikan dari soalnya, a cold day merupakan kata benda. Maka, it was such a cold day that I wore my wool coat. Oke, sini misalkan memberikan hanya 2 quiz tadi kan ya. Ada yang soal pertamanya, the car was expensive, we couldn't afford it. And soal kedua adalah, it was a cold day, I wore my wool coat.
Oke. Sampai sini dulu my explaining, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya kekurangan hanya dari saya mohon maaf atas kekurangan saya. Kalau ada pertanyaan boleh diisi link komentarnya di blog. And setelah ini silakan mengerjakan exercise di Google Form yang sudah saya link di blog. Oke, dicek Google Form-nya. Ada 20 soal, nggak banyak. So, cek the Google Form setelah menonton video ini. Oke. Thank you very much for your nice attention. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan laksanakan protokol kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Bye.